Ok, enter to the server, ingrese al servidor. Ok, username, password, usuario, contraseña. Update repositories, actualiza repositorios. Password, contraseña. Ok, review the interfaces configuration. Revise la configuración de interfaces. Ok, etc network interfaces. Okay, this is my IPv4 configuration, IPv6 configuration, DNS. Okay, DNS configuration. Install bind9. Yes, enter. Okay, ready. Now, on your Windows client, you can configure the DNS server. El cliente Windows puede configurar el servidor DNS. Okay, the IP address of your server, el servidor DNS, la IP. Okay, disable any other interfaces to test this interface. Desactive cualquier otra interfase para probar esta. And start the service. Okay, this is the service. Inactive, dead, inactivo, muerto. Looking the status, viendo el estado. Start the service. Okay, look the status, ve el estado. Now it's running, ahora está corriendo. And enable the service on boot y active al servicio al bootear, al inicio. Ok, ready, status. Ok, now configure the cache name server. Ahora configure el servidor de nombres, el caché. You need to configure the bind named conf options. Okay, this file named conf options, este archivo, and configure the forwarders. Configure los forwarders. You can use the Google forwarders or your internet service provider. Okay, usted puede utilizar los forwarders de Google o los de tu proveedor de internet.
Okay, this is the example. Okay, este es el ejemplo. I will use the Google forwarders. Okay, usaré los forwarders de Google. Okay, escape, column WQ, dos puntos WQ. Restart the service. Sudo systemctl restart bind9. Sudo systemctl restart bind9. Ok, look the status, ve el estado. Ok, active, running, activo y corriendo. Now you can test the ok, it's working, está trabajando. Ok, ok, the cache name server is working, el caché de servidor de nombres está trabajando. Ok, you can configure your server, your DNS server. Okay, you can configure the interfaces with the new server, with the new IP address. Tú puedes configurar el servidor con la nueva IP. etc. network interfaces, etc. network interfaces. DNS name servers. I don't want to use the ISP servers. I will use my own DNS server. No usaré el servidor de proveedor de internet, usaré mi propio servidor. Ok. Ok. Escape WQ. Ok. You can reload the server. Usted puede reiniciar el servidor. Ok. Username, password, nombre de usuario y contraseña. Ok, it's working. Ok, está trabajando. Ok, now it's working perfectly. Bueno, ahora está trabajando perfectamente. Now configure your
primary DNS server for your local zone. Ok. Configura el DNS primario para tu zona local. Okay, review the configuration file. Let's see, bind named conf. Okay, this file. Let's see, bind named conf. Include 3 files: the options, the local, and the default zones. Okay, opciones local y zonas por defecto. Escape q column q 2.q and configure the local. Okay, etc bind named conf local. Configure este. Enter. Okay, the file is empty, but create the zones. El archivo está vacío, pero cree las zonas. Zone. The name of your domain. Okay, this is my zone. This is your business.com or your local zone. Okay, esta es tu empresa.com o tu zona local. Okay, and the type is master because it's a DNS master, es un DNS maestro. The file that contain all is this, el archivo que contiene todo. Okay, forward. Okay, this is the forward. This file is the database. Okay, este archivo es la base de datos. And you need to create the reverse zone or inverse zone. Okay, tienen que crear la zona inversa o la zona reversa. Okay. Type master, tipo maestro. And the file for the database, y el archivo para la base de datos. Reverse. Okay. This is the reverse for my local network. Esta es la reversa de mi red local. Okay. 192, 168, 1. Okay. 192, 168, 1. Okay, but this is the inverse. Ok, pero esto es lo inverso.
Okay, and save changes, guarde los cambios. But you need to create this file and this another file. Okay, pero necesita crear este archivo y este otro archivo. Okay, escape column wq escape dos puntos wq. Okay, create the forward. Okay, the forward touch okay, the forward database, la base de datos directa. Okay, this is a new file. Este es un nuevo archivo. Okay, okay. The first of all, the time to live for a record 3 days. El tiempo de vida para un registro 3 días. Origin, your domain. Okay, el origen tu dominio. Origin, add this to any incomplete name. Okay, origin agregará esto a cualquier nombre incompleto. My first DNS server, mi primer DNS. Okay, this is the origin. Okay, this is the origin. Origin in internet class, la clase de internet. Okay, SOA resource register SOA, el registro de recursos SOA. The DNS master, el DNS maestro. The email for the administrator, el correo electrónico del administrador. Okay, this is the serial number.
You should change this number with any change on the server. Ok, entonces el número serial debe cambiar este número con cada cambio en el servidor. Year, month, day, number, año, mes, día y número. Number or sequence, número o secuencia. This is the refresh. Esta es la actualización. This is the refresh for a slave server. Esta es la actualización para un servidor esclavo. 3 hours. 3 horas. 15 minutes. The retry. El reintento. 15 minutos. Okay. The retry for the slave server. El reintento para un servidor esclavo. Expiry 3 weeks. Expiración 3 semanas. And this is the NX domain, the negative result. Okay, 3 hours. Y este es el dominio NX, un resultado negativo por 3 horas. Ok. In NS, your first DNS server. The second DNS server, segundo servidor DNS. Okay. The internet class en name service, la clase de internet, el servicio de nombres. And now create the database. Ahora cree la base de datos DNS1. Record A for a host. El record A para el registro A para un host de IP address, la IP. My server, mi servidor. Any other server, otro servidor. Okay. And you can add more lines. Okay. Usted puede agregar muchas más líneas. I think is already. Creo que ya está listo. Ok. Escape, column WQ, dos puntos WQ. And now create the reverse.
create the reverse database. Ahora cree la base de datos inversa. Reverse, la reversa. Okay, the time to live for a record, tiempo de vida para un registro, 3 days, 3 días. The origin, your inverse, okay, inverse network, el origen, tu red inversa. Okay, and origin will add this on any incomplete record. Okay, origin va a agregar esto en cualquier registro incompleto. Okay, origin and origen, internet class, clase internet, SOA resource record, el registro de recurso, SOA, your first DNS master server, tu servidor maestro DNS, webmaster or administrator email. Okay, the serial number, número serial, year, month, day, sequence number, año, mes, día, número de secuencia, the refresh for a slave, 3 hours, la actualización para un esclavo 3 horas, retry for a slave, 15 minutes, reintento para un esclavo 15 minutos, expiry for a record, 3 weeks, la expiración de un registro 3 semanas, and the NX domain, 3 hours, dominio NX, 3 horas. Okay, your DNS servers, tus servidores DNS, Internet Class, Name Service, clase de Internet, servicio de nombres, and create a inverse database, y cree la base de datos inversa, PTR, okay, PDR, DNS1, DNS1. Another host, otro host. Okay,
I think is ready. Creo que está lista. Ok. Escape, column, WQ, escape, dos puntos, WQ. Ok. Set the permissions for the new files. Establezco los permisos para los nuevos archivos. Ok. This file and this another file. Okay. Okay. The owner, el propietario, bind. Okay. Okay, restart the server, reinicia el servidor, restart, look the status, ve el estado. Okay, DNS2, no address records, okay. But this is not important. Okay, esto no es importante. As you can test with the client, se puede probar con el cliente. Okay, and edit that edit on the forward database, on la base de datos. If not exist, not. Okay. And reverse to, en la reversa también. Okay, restart the server. Look the status. Okay, all it's okay. Ahora todo está bien. Ping to the DNS server. Ping to the host. But you can use the name. Pero usted puede usar el nombre. Okay. And then another name. Okay, this is a web server. Okay, that you can use. Okay, this is my web server, but the cache is working. The cache is still working. O sea, el caché está aún trabajando.
Okay, the cache is still working. El caché aún está trabajando. Okay. The cache is still working. Okay. Okay, and now you can configure the IPv6 DNS. Okay, ahora puede configurar el DNS IP versión 6. Configure the forward database. Configure la base de datos directa. Password, contraseña. And you can add the IPv6 records. Okay, pueden ingresar los registros de IP versión 6 for DNS1 class internet. Okay. The web server. Okay. Okay, ready, listo. Escape column WQ, escape WQ. But you need to configure the reverse database. Okay. Pero necesito configurar la base de datos inversa. But you can't do it on the reverse IPv4 database. No puede hacerlo en la base de datos reversa de IP versión 4. You need to create one. Okay, you need to create on the name low. The name it conf local. Okay, create the new reverse zone for IPv6. Crear la zona inversa para IP versión 6. The inverse network, la red inversa. Okay, the type master. The file, let's see, bind reverse IPv6. Okay.
My network is this, so the inverse is this. Ok, mi red es esta, así que la inversa es esta. Ok. Ok. Escape WQ. Escape .wq. And create the new file. Crea el nuevo archivo de inverse database for IPv6. La base de datos inversa para IP versión 6. Create time to live 3 days. 3 días el tiempo de vida. The origin is the inverse network, la red inversa. Okay. Okay, the origin internet class SOA DNS1. Okay, the serial number, número serial, the year, the month, the day, and the sequence number, año, mes, día, número de secuencia, three hours to refresh the slave, 3 horas para refrescar a un esclavo, 15 minutes to retry, 15 minutos para reintento, 3 weeks to expiry, 3 semanas para expirar, 3 hours for NX domain, 3 horas para domain NX. Okay. NS DNS1.
Okay. The IPv6 address for DNS1 is this. Okay, but this is really okay, this is the real, de la real. This is the host portion, and this is the inverse. Okay, esta es la porción de host y esta es la inversa. Okay, and this is the network portion, and this is the inverse. Okay, y esta es la porción de host y esta es la inversa. And for the web server is this, the host portion, and this is the inverse, la porción de host, y esta es la inversa, the network portion, and this is the inverse, la porción de red, y esta es la inversa. Okay. Ready, listo, escape, column WQ, escape 2.fwq, restart the service, reinicia el servidor, sudo systemctl restart bind9 status. Okay, and verify your interfaces, verifica tus interfaces. My IPv6. Okay, and change this to new DNS server. Cambia esto al nuevo servidor DNS. Escape column WQ. Escape WQ. Reload the server. Reinicia el servidor. Okay, username, password. Okay, verify your client's configuration. Verifique la configuración del cliente.
the IPv6, your IP address, and your DNS server, the new DNS server, el servidor nuevo DNS. No, you can ping the new DNS server, successful. You can ping the web server, pues se pinga el servidor web, successful. But you can ping the name. Okay, and the name now prefers the IPv6. Okay, el nombre ahora prefiere IPv6. Okay. The DNS server is still working for internet. El servidor DNS aún está trabajando para internet. Okay, is still working for internet. Aún está trabajando para internet. Okay. Okay. And you can test the host tool, host DNS1. And use the DNS, the IPv4 DNS server. Voy a probar un nombre con el. This is the host and this is the DNS server. Este es el host y este es el servidor DNS. Entonces, IPv4 address and IPv6 address, IPv4 and IPv6, IPv4 e IPv6 for the web server, por el servidor web. Okay, IPv4 and IPv6, or the reverse, o la inversa. Okay, the reverse, la inversa. Or you can use the IPv6 DNS server, o puedo usar el servidor IPv6. Okay, the same result, el mismo resultado. Okay, or the reverse, o la reversa. Okay, the reverse, or the IPv6 reverse, o la reversa IPv6. Okay, then IPv6 reverse. Okay, so everything is working well. Así que todo está trabajando bien. And now you can configure the slave DNS server. Ahora puede usted configurar el servidor DNS esclavo. Configure the named local
file, configure el archivo name local. Ok, add 2 lines, agregue 2 líneas. The allow transfer. Ok, the IP address, the IP. Also notify, también notificar. My master is 232, but the slave is 233. El maestro es 232, pero el esclavo es 233. You can add the IPv6. Okay, allow transfer and notify to the slave server. Permitir la transferencia y notificar al servidor esclavo. Escape WQ, escape WQ. Restart the service. Reinicia el servicio. Sudo systemctl restart bind9. Ok, status, el estado. Ok, no hay problema. So, enter to the slave server. Ingrese al servidor esclavo. This is another server, es otro servidor. Install bind, installe bind. Okay, configure the named local file y configure el archivo name local. First of all, verify the interfaces. Primero verifique las interfaces. etc network interfaces, verify interfaces, verifica las interfaces, etc network interfaces. Ok, my IPv4, my IPv6, mi IP versión 4, mi IP versión 6. Ok, the DNS server, servidor DNS. Ok.
here. Okay, this is the slave 233. Este es el esclavo 233. But on the master 232, add the new DNS server record on the databases. En el servidor maestro, agregar los registros del nuevo servidor esclavo en las bases de datos. Okay, and forward database en la base de datos directa. Okay, DNS2, 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 233, DNS2, 233, IPv6, IPv6, DNS2, 233, 233. Okay, and the reverse 233, DNS2, 233, DNS2, and the IPv6 reverse and la inversa de IPv6. Ok, ready, listo. Restart the service, reinicia el servicio. Status, el estado, ok, not problem, no hay problema. And return to the slave, retorna al esclavo. Configure the local, let's see, bind name it conf local. Okay, add the zones, agregue las zonas. Okay, the zones on the zones on the zones like in the master, las zonas como en el maestro. Okay, these three zones, estas tres zonas. But the type is slave, pero el tipo es esclavo. And the file is dynamically, yeah, el archivo es dinámico. Var cache bind
and the masters and the reverse zone, la zona inversa. Okay, and this is reverse. And the IPv6 reverse zone, la zona inversa IP versión 6. Okay, ready, listo. Okay, ready, listo. And set permissions on the bind directory. Establezco los permisos en el directorio bind. Owner, el propietario. Okay. And on interfaces, you can add the new DNS. En interfaces puede agregar el nuevo DNS. Okay.
reload the server, reinicia el servidor. Okay, and on the master, add the new DNS on interfaces. En el maestro agregue el nuevo DNS en interfaces. Okay. Reload the server, reinicia el servidor. On the client, add the new. En el cliente agregue el nuevo. Okay. And enter to the slave, ingrese el esclavo. Look at this. Sudo system cdl status bind9. Okay. Notify from the master. Notificado desde el maestro. Okay. Up to date. Actualizado. Okay. The reverse song, la zona reversa. The forward song, la zona directa. The IPv6, la IP versión 6. Okay, and you can list sudo list the var cache bind. Okay, and ls long all the. So you can test with the host tool DNS1. You can use the master, puede usar el maestro, but you can use the slave, okay, and the same result, el mismo resultado, or for the web server, para el servidor web, use the master, okay, or use the slave, the same result, para el esclavo el mismo resultado, or the IPv6 for the master, la IP versión 6 del maestro. Okay, and the slave, okay, and the client, not problem, is working very well.
and I will shut down the master. Voy a apagar el maestro. Okay, the master is shut down. The master is unavailable. El maestro es inalcanzable. Okay, now the master is unavailable. Ahora el maestro es inalcanzable. Okay, the master is shut down. El maestro está apagado. Okay, destination host unreachable. Host de destino inalcanzable. But the slave is alive. Is available. Pero el esclavo está disponible. Está vivo. And the client can work very well. El cliente trabaja muy bien. Okay. 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 The slave works very well. Okay. El esclavo trabaja muy bien. Muchas gracias. Thank you very much.